ذكر في فقه الطريق. قد تذكرت البارح مع السيد الأستاذ أحمد بن شاه، سألني عن مسألة هي في غاية الأهمية، ولا بد من تصحيح هذا المفهوم، ولا بد من تصحيح هذه المسألة لأنها خطأ فادح. لا أدري كيف التبست عليكم هذه المسألة وكيف يعني صارت إلى عقولكم، لكن الحمد لله الذي اكتشفت هذه المسألة ولا بد من تصحيحها في هذه الجلسة. إذا فقد تذكرنا في هذه المسألة كفتنا، لأنها تتعلق بأعظم شيء عندنا في الطريقة وهي الأوراد، وبجملة الأوراد وظيفة اليوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini kita dapat bermuajahah, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang murid Thariqah Tijaniyah. Kita membaca wazifah berjamaah, hailalah berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, guru kita Syarif Abdul Karim Bakhas Al-Idrisi Al-Hasani, beliau menjelaskan kepada kita sambil kita menunggu waktu maghrib, ya, kita manfaatkan untuk kita mengaji, ya, untuk kita memperdalam ilmu kita mengenai hal yang penting di dalam thariqah, yaitu yang berkenaan dengan fikih thariqah Tijaniyah, ya, wabil khusus mengenai wirid yang diwajibkan, ya, wirid yang diwajibkan di dalam thariqah Tijaniyah, yaitu mengenai waktu dari wazifah. Ya, alhamdulillah kemarin ketika beliau sampai di sini, ya, rumah Al-Fakir, sempat bertanya kepada beliau mengenai batas waktu, ya, wazifah. Ya, selama ini kan memang kita simpang siur. Ada yang mengatakan asar ke asar, maghrib ke maghrib, isya ke isya, subuh ke subuh. Nah, kemarin beliau menjelaskan secara detail, ya, mengenai batas-batas waktu, ya, di mana kita batas waktu wazifah, dan batas di mana kita wajib mengkodok. Jadi bukan adaan lagi, tapi kodokan. اعلموا أيها الإخوان أيها الفقراء أن من الأوراد اللازمة بلزوم الورد وظيفة اليوم ووظيفة الشركة وهيلولة يوم الجمعة، من الأوراد اللازمة عندنا في الطريقة. Perlu kita ketahui bahwa wirid-wirid yang diwajibkan kita dalam thariqah Tijaniyah adalah 3, ya, yaitu lazim pagi sore, kemudian wazifah dikerjakan secara berjamaah, dan hailalah Jumat. فالفقير إذا أخذ الطريقة من المقدم وأخذ الورد عاهده على الورد، وذاك المقدم لم يذكر له الوظيفة ولم يذكر له الهيللة، فبمجرد أن لقنه الطريقة وأخذ العهد على الورد يلزمه الوظيفة والهيللة، ولو لم يذكر له ذلك فلا يتحجج الفقير يقول أنا المقدم لم يأذن لي في الوظيفة ولا في الهيللة. أوتوماتيكمون بمجرد أن يعطي العهد في الورد ويقبل الشروط يلزمه الورد الصباحي والمسائي الذي هو مدار الطريقة عندنا وهو الأصل، تلزمه الوظيفة والهيللة. Ketika seorang ikhwan Tijani mengambil janji, ya, mengambil talqin dari seorang muqaddam, maka hakikatnya ikhwan tersebut itu wajib, ya, untuk menjalankan wirid-wirid yang diwajibkan, bukan hanya lazim pagi sore, tapi juga wazifah dan hailalah. Ya, jadi semua ikhwan itu tidak bisa misalnya cuma mengerjakan lazim saja, ya, mengerjakan lazim saja pagi sore, tidak mengerjakan wazifah berjamaah. Jadi otomatis. Jadi ketika ditalqin itu, ya, itu wajib mengerjakan 3 wirid itu. Ya, 3 wirid itu yaitu lazim pagi sore, wazifah. Lazim ini atau wirid pagi, wirid sore. Kalau di luar itu di negara-negara Arab yang ngerti lazim, ya. Jadi wirid pagi sore.
Ya, wirid pagi kalau kita di Indonesia biasa kita sebut dengan lazim pagi, lazim sore gitu ya. Kemudian wazifah berjamaah dan hailalah. Ya, jadi memang mungkin awal-awal ketika Thariqah Tijaniyah sampai ke Indonesia ini ada juga yang menjalankan ya masuk Thariqah itu hanya mengerjakan wirid atau lazim pagi dan sore aja. Betul nggak? Ya, sekian tahun misalnya, setelah itu baru wazifah dan nah ini sebenarnya ketika seorang itu masuk ke dalam Thariqah Tijaniyah, maka 3 wirid itu wajib dikerjakan. إذا الورد هو الأصل وهو مدار التربية عندنا في الطريقة التيجانية وهو سر الطريقة لذلك نذكره سرا. Nah, jadi wirid lazim pagi sore itu merupakan inti dari Thariqah kita sebenarnya. Dan ini merupakan sir ya, merupakan wirid yang sir. Wirid dari rahasia dari Thariqah Tijaniyah. Makanya dikerjakannya, dibacanya atau diamalkannya secara sir, tidak dengan zahar. Ya, jadi ketika kita baca zikir lazim pagi ataupun sore, kita kerjakannya secara sir, ya tidak dengan zahar. نذكره سرا هو سر الطريقة وروح الطريقة لذلك نذكره سرا. لا يجوز مطلقا أن نذكر الورد جماعة. هو يذكر فرضا ويخصك أنت من أورادك من أسرارك خاص بك تذكره سرا. فمن يذكر الورد جماعة باطل ورده وقد خالفوا أمر الشيخ. تفضل. Ya, jadi wirid ini wirid lazim atau lazim pagi sore ini merupakan sirnya dari Thariqah. Makanya dikerjakan secara sir. Jadi bacanya diamalkan secara sir. Karena itu merupakan sir rahasia dari Thariqah tersebut. Dan tidak dikerjakannya berjamaah. Ya, tidak dikerjakannya berjamaah. Jadi harus fardan-fardan, harus sendiri-sendiri. Siapa yang mengerjakan wirid lazim ya pagi atau sore secara berjamaah ya, ada gak kira-kira di Indonesia? Ada ya, ada. Antum nggak usah tahu, yang jelas itu ada ya. Maka wiridnya itu ya itu batal ya, wiridnya batal karena harus dikerjakan secara sendiri. إذن الورد له وقته، الورد الصباحي والورد المسائي. الورد الصباحي وقته المختار من بعد صلاة الصبح، ليس بعد الأذان، بعد ما نصلي الصبح إلى الضحى الأعلى، هذا وقت مختار. وأما الوقت الضروري للورد الصباحي من الضحى الأعلى إلى غروب الشمس، وكلا الوقتين مختار وضروري هو أداء. وإذا خرج هذا الوقت الضروري يسمى قضاء. هذا بالنسبة لوقت الورد الصباحي. Nah, jadi wirid pagi ya atau lazim pagi itu ada waktu-waktu di mana disebut waktu ikhtiari, ada waktu daruri. Ya, waktu ikhtiari ini habis salat subuh, ba'da salati subhi ya, setelah kita mengerjakan salat subuh. Jadi ikhwan Tijani kalau belum mengerjakan salat subuh, yaitu belum bisa ya untuk mengerjakan wirid pagi. Jadi min ba'di salati subuh, setelah salat subuh, kecuali kalau kita bicara takdim ya. Ini waktunya jadi setelah salat subuh sampai duha a'la. Nah, duha a'la ini waktunya jam berapa? Kurang lebih sekitar jam 11 ya, kurang lebih jam 11. Ini waktu ikhtiari. Kemudian waktu darurinya dari duha a'la ya, dari kurang lebih jam 11 sampai ghurub syams, sampai matahari terbenam, sampai maghrib. Nah, ini dua-duanya waktu ini, baik ikhtiari ataupun daruri, ini waktu namanya waktu adaan. Ya, waktu adaan. Kalau di luar dari itu, ikhwan Tijani mengerjakan lazim pagi setelah masuk waktu maghrib, maka itu bukan adaan lagi, tapi qada. Wa amma al-waqt وقت الورد المسائي يبتدئ من بعد صلاة العصر إلى العشاء، هذا وقت مختار. ووقت ضروره من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وكلا الوقتين أداء. وإذا طلع عليه الفجر يسمى قضاء.
Adapun mengenai wirid yang sore itu waktunya ada ikhtiari, ada juga doruri. Jadi semuanya pagi sore ini ada ikhtiari, ada doruri. Nah, adapun wirid yang atau lazim sore itu waktunya min ba'di sholatil asr. Jadi setelah ya sholat asar. Setelah sholat asar sampai ke ilal isya, sampai ke waktu isya masuk. Ya. Kemudian waktu dorurinya ba'da sholat isya, setelah sholat isya sampai ke masuk azan subuh, ya azan subuh. Nah ini semua waktunya itu disebut ada. Di luar dari itu, keluar dari masuk ke setelah sholat subuh itu udah qada. هذا بالنسبة للورد اللازم عندنا في الطريقة. أما من الأوراد اللازمة عندنا في الطريقة الوظيفة والهيللة. نتكلم عن الوظيفة التي المسألة المهمة لعلاج هذه المسألة اكتشفتها البارحة مع مناقشتي مع الأخ سيد الأستاذ أحمد. الوظيفة اعلموا أن الوظيفة هي من أوراد الزاوية. يعني ما معنى أوراد الزاوية؟ أنها تذكر جماعة، شرطها الجماعة، لا بد أن نبحث عن الجماعة وليست كالورد. فالورد هو كما قلنا سر الطريق يذكر سرا منفردا. أما الوظيفة والعدالة هي من أوراد الزاوية، ينبغي البحث عن الجماعة. Jadi yang tidak kalah penting mengenai wirid wazifah. Nah, wirid wazifah ini para ikhwan sekalian disebut wirdu zawiyah. Ya, wirdu zawiyah. Kenapa disebut wirdu zawiyah? Karena dikerjakannya harus berjamaah. Ya, harus dikerjakannya secara berjamaah, tidak boleh sendiri kecuali ada uzur. Ya, oleh karena itu ikhwan itu harus berusaha maksimal mungkin untuk berjamaah. Ya, untuk berjamaah ya dikerjakannya secara berjamaah. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan oleh beliau mengenai yang udah kita bahas malam dengan beliau itu mengenai waktunya, ya waktu daripada wirid wazifah tersebut. ولذلك قال مولانا وسيدنا الشيخ سيدنا مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه: لو علمتم ما في الوظيفة من الفضل لأتيتموها حبوا. لو علمتم ما في الوظيفة من الفضل لأتيتموها حبوا. وقال رضي الله تعالى عنه: أصحابي أصحاب الوظيفة. إذن شرط الوظيفة الاجتماع عليها في الزاوية أو في أي مكان. Ya, jadi syarat daripada wazifah itu harus dikerjakan berjamaah. Ya, harus dikerjakan berjamaah, baik itu dikerjakannya di zawiyah ataupun di tempat yang lain, yang penting tempat tersebut memenuhi syarat. Ya, sebagaimana guru kita Syedi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani, beliau mengatakan kalau seandainya kita mengetahui keutamaan daripada wazifah berjamaah, maka kita akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Ya, walaupun dengan merangkak. Kemudian juga dikatakan oleh beliau bahwa ashabul wazifah jama'atan. Jadi ashabku, ya murid-muridku itu adalah yang mengerjakan wazifah berjamaah. Mafhum mukhalafahnya, Beb? Yang enggak ngerjain jamaah bukan muridku. Kan itu kalau kita terjemahin lagi itu seperti itu. Ini harus berjamaah. Wa ashabi ashabul wazifah. Wa ashabi ashabul ay jamaah. نعم أصحابي أصحاب الذين يلتزمون بالحضور إلى الوظيفة جماعة ويلتمسون حلقاء الوظيفة. Dan sahabat-sahabatku, murid-muridku adalah orang yang mengerjakan wazifah ay jamaatan, jadi secara berjamaah. Ya, ini penting sekali nih para ikhwan sekalian. Jadi memang kita harus berusaha ya maksimal mungkin untuk wazifah berjamaah, kecuali ada wazifah. Dicek dua-duanya. فهي على حسب ما اتفق عليه الإخوان وتيسر لهم وتسنى لهم الاجتماع. Adapun kata beliau waktu daripada
wazifah ini tergantung daripada kesepakatan ikhwan. وهناك 3 أوقات للوظيفة، 3 أوقات رئيسية للوظيفة يمكن للإخوان أن يجتمعوا في الزاوية أو في أي مكان لقراءة الوظيفة. 3 أوقات. Dan ada 3 waktu kata beliau yang ikhwan itu bisa melaksanakan wazifah itu secara berjamaah dimanapun itu, baik di zawiyah atau di tempat lain. إما بعد صلاة الصبح Baik itu setelah pada subuh atau pada subuh, أو بعد العصر atau pada asar, أو بعد المغرب. atau pada maghrib. هذه أوقات رسمية. Ini yang 3 yang resmi, ya, yang disepakati. والشيء الذي أريد أن أنبه عليه الإخوان وهو غلط فاحش، اعتقدوا بأن وقت الوظيفة يبتدئ من بعد صلاة العصر إلى العصر اليوم الموالي. هذا خطأ لا بد من تصحيحه. Nah, ini hal yang suatu yang pemahaman bagi ikhwan yang kesalahannya ini fatal kata beliau, yaitu ada yang berpendapat atau berkeyakinan bahwa wazifah itu dimulai setelah asar kemudian ke asar besokannya lagi. هذا هو الغلط الذي يجب أن يصلحه. Dan ini harus diluruskan kata beliau. وقت وظيفة نقول وظيفة اليوم. وظيفة اليوم هي في 24 ساعة بين اليوم بين النهار والليل. ويبتدئ وقت وظيفة مثلا وظيفة يوم الجمعة من بعد صلاة الصبح إلى الفجر. هذا كله وقت للوظيفة. من كان مثلا وحده منفردا يقرأها في أي وقت من هذه الأوقات من بداية الفجر إلى الفجر إلى ما قبل الفجر. Dan kalau kita sudah berniat untuk melaksanakan wazifah ini pada subuh, maka waktunya itu 24 jam dari subuh ke subuh lagi, ya, dari subuh ke subuh lagi, dan boleh dilaksanakan di dalam 24 jam itu, boleh dipilih di waktu mana aja, ya, kecuali kalau yang memang tidak bisa berjamaah itu dipilih oleh dia sendiri. الوظيفة في عهد الشيخ سيدنا مولانا أحمد التجاني كانت في بعد صلاة المغرب مغربية، يقرأها بعد صلاة المغرب. Dan di zaman Syekh Ahmad Tijani, ikhwan pada waktu itu melaksanakan wazifah itu ba'da maghrib dimulainya. إلا في شهر رمضان كان يقرأها بعد الصبح. Kecuali di bulan Ramadan mereka berzikirnya wazifah itu setelah subuh. إذن هذا لا بد من تصحيح هذا الخطأ. الوظيفة تبتدئ من بعد صلاة الصبح إلى الفجر في ذاك اليوم. لا نقول مثلا نذكر مثلا بعد صلاة مثلا اليوم الآن صلينا الصبح ونذكر وظيفة وننوي بها أنها وظيفة اليوم السبت. هذا خطأ. هذا خطأ. اليوم يبتدئ من الفجر إلى من صلاة الصبح، من صلاة الصبح شروق الشمس صلاة الصبح إلى الفجر. من صلاة الصبح النهار كل وقت والليل كل وقت. أما أن تصلي الصبح وتقرأ الوظيفة وتعتقد وتنويها أنها وظيفة اليوم الموالي، هذا لا يجوز. Ya, jadi begini, wazifah itu ibtidaannya, permulaannya itu من الصبح ba'da salat subuh. Ba'da salat subuh sampai ke subuh lagi berikutnya. كل وقت وظيفة. Jadi 24 jam itu setelah sholat subuh sampai ke subuh lagi. Ya, sampai ke sholat subuh lagi. Nah, 24 jam waktu itu kan luas sekali. Bisa juga ikhwan mengerjainnya, saya nggak bisa habis sholat subuh. Mengerjainnya habis sholat asar. Nggak jadi masalah. Mau ngerjainnya nggak bisa habis asar. Ada yang bisa habis sholat maghrib, nggak jadi masalah.
habis sholat isya nggak apa-apa. Tapi kalau lewat dari subuh lagi ke besoknya itu udah kodoan, nyambung ya. Jadi nggak jadi masalah ikhwan itu mau ngerjainnya habis sholat asar, habis sholat maghrib, ya. Tapi kalau lewat dari subuh, ya itu udah kodoan. Dan ngerjainnya itu jadi wajibah hari itu. Jadi misalnya kita nih tadi habis sholat hari Jumat, ya, hari Jumat kita mulainya kan habis sholat subuh. Habis sholat subuh kita nggak ngerjain nih, kita ngerjainnya sekarang nih. Ya, habis asar. Ya, maka ini kita kerjain asarnya ini yang hari Jumat. Yang hari Jumat. Ya, jadi wazifah hari Jumat. Sampai misalnya habis asar nggak bisa nih ikhwan ngerjainnya, misalnya habis maghrib atau habis isya, tetap ini jatuhnya hari Jumat. Nyambung ya? Nah, kalau lewat dari subuh lagi, ya, Sabtu, itu namanya sampai ke Sabtu, subuh hari Sabtu, السبت يوم بعد الصبح يبدأ السبت. ya, sampai ke hari Sabtu lagi itu jatuhnya kodoan untuk hari Jumat. Nyambung ya? Nah, selama ini kan kita pahamin, kemarin saya sempat banyak nanya itu ke beliau, karena yang kita ketahui ya dari guru-guru kita asar ke asar. Betul? Ya, asar ke asar gitu. Nah, itu beliau enggak salah, itu enggak ke asar, tapi subuh, karena permulaan waktu itu, permulaan hari itu yaitu setelah sholat subuh itu pemahaman. Dan dimulainya wirid pagi itu kan setelah subuh. Ya. Nah, jadi waktunya habis sholat subuh. Jadi intinya itu sebenarnya fleksibel aja, nggak jadi masalah kalau yang biasa ikhwan habis sholat maghrib, karena itu masih adaan. Yang biasa ngerjainnya habis sholat isya, ya kayak kita di tempat ini, karena nunggu ikhwan pulang kerja dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya juga masih adaan, karena semuanya waktu itu dari subuh sampai ke subuh besoknya itu adaan. Kalau lewat lagi nih tiduran misalnya nih, ya sampai misalnya masuk subuh hari Sabtunya, maka itu udah kodoan. Insya Allah kalau ikhwan ya kita biasa jamaah itu nggak akan sampai itu. فقهوا الفقراء واذكروا لهم هذه المسألة. يعني الذي انشروا هذه ini disampaikan. صححوا هذه المعلومة هذه الخاطئة. Ini tolong disampaikan kepada para ikhwan ya, pemahaman seperti ini. مثلا شخص عندما مثلا اليوم نعم يوم الجمعة نعم ذكرت فقط أنه مسافر نعم وقرب المغرب فذكرت فقط الهيللة وما ذكرت الوظيفة نعم حتى وصلت إلى المنزل نعم وصلت مثلا بعد العشاء نعم إذا ما زال لي الوظيفة نعم لم أذكرها نعم هذه الوظيفة التي سأذكرها تسمى وظيفة ماذا؟ يوم الجمعة ya jadi يعني معروفة من صلاة الصبح من بعد صلاة الصبح إلى الفجر هذا كله الوقت هذا بالنسبة لمن كان عنده وظيفة واحدة يذكرها في أي وقت أينما وجد الجماعة فليذكرها. Ya, jadi beliau tadi mengumpamakan dalam perjalanan misalnya beliau tidak bisa nih mengerjakan wazifah berjamaah, tapi tahu-tahu hailalah ya, sampai beliau pulang ke rumah belum ngerjainnya habis sholat maghrib atau habis sholat isya. Ini disebutnya apa? Wazifah kapan? Wazifah hari apa? Hah? Hari apa? Hari Jumat. Ya, hari Jumat gitu. Masih ada. Jadi waktunya itu sampai kalau masuk sampai azan subuh berikutnya itu udah kodoan. Jadi ini waktu panjang sebenarnya. Ya. Nah, ini bagi ikhwan yang mengerjakan ya wazifahnya mewajibkan satu kali. Jadi kalau satu kali itu semuanya waktu 24 jam. Dari habis sholat subuh sampai ke fajar besok harinya. Itu bagi yang أما من عنده الابن في وظيفتين وهذا جائز له مؤونتين إن كان أخذ وظيفتين فله مؤونتين يعني ذخيرة عنده مؤونة كثيرة يعني فهمت؟ فيأخذ الإنسان والإذن على الوظيفة الثانية فيصير وقت الوظيفتين لازم كالورد يعني بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر
Ya, jadi itu tadi yang 24 jam dari habis sholat subuh sampai ke subuh lagi itu untuk yang mengerjakan wazifah 1 kali. Nah, adapun yang mewajibkan ya untuk dirinya 2 kali, maka waktunya itu sama juga dengan waktu lazim. Ya, sama juga dengan waktu lazim. Pagi sama sore ya tinggal ngikutin aja itu. Seperti itu. Dan dia memiliki banyak sekali manfaat-manfaatnya ya. Maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. فللخروج من هذا الالتباس وكي لا تشوشوا على انفسكم لا تستحضروا في عقولكم هذه وظيفة جمعة أو هذه يوم سبت أو لا تذكروا الأسماء الأيام. لا تذكروا، قولوا هذا وظيفة اليوم، سواء ذكرتها في النهار أو في الليل تسمى وظيفة يومك. وهذا كي تخرجوا من هذا الالتباس. Ya, jadi biar antum nggak bingung, ya nggak bingung. Jadi jangan dimasukkan untuk harinya misalnya. Ini mau wazifah hari ini ada enggak? Jadi masukannya ya. Jadi ini cara mengerjakannya wazifah hari ini. Ya, jangan sebutkan nama. Jangan sebutkan hari Jumat, hari Sabtu. Jadi seperti niatnya juga ya Allah, nawaitu ta'abbud ilallah bi ada'i wirdil wazifah al-yawm. وظيفة اليوم. Ya, wazifah hari ini. Ya, ada pun antum ngerjainnya habis sholat subuh, habis sholat isya, habis sholat asar, itu nggak jadi masalah. على حسب اتفاق الفقهاء كيف يتسنى لهم الاجتماع. Ya, tergantung kesepakatan dari para ikhwan yang mau zikir wazifahnya berjamaah itu kapan ya, itu tidak sepakat. مثلا الذين يشتغلون في المعامل والمصانع وكذا لا يتسنى لهم الاجتماع في العصر. Nah. فهمت؟ ربما في العصر صلاة العصر ربما لا يتسنى لهم إلا في الغروب أو بعد العشاء. فهمت؟ على حسب اجتماع الفقراء وكيف اتفقوا. Nah, ya jadi tergantung dari kondisi ikhwan tersebut. Kalau kerjanya di satu misalnya pabrik ya yang agak sulit untuk mencari waktu yang pas. Kalau tidak bisa sholat asar ya bisa dicari pokoknya waktunya itu bisa malam ya, intinya bisa berjamaah. أيوة نعم. وإذا كانت الزاوية مستقلة بنفسها وعندها كيانها وعندها لها وظيفة رسمية. لها وظيفة رسمية إما بعد العصر أو بعد المغرب. Nah, jadi kalau misalnya zawiyah tersebut mustakil ya, memang sendiri, berdiri sendiri ya, wazifah yang benar-benar, nah itu ada istilahnya wazifah resmiyah. Wazifah resmiyah itu kesepakatan dari ikhwan apa sholat maghrib, setelah sholat maghrib ya, atau setelah sholat isya, itu biasa ada seperti di zawiyah fest itu waktunya تقرأ بعد الصبح وتقرأ بعد العصر وتقرأ بعد Nah, المغرب. seperti di zawiyah Maroko itu bisa wazifahnya setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib. Intinya waktunya semuanya panjang. Jadi ini antum nggak usah bingung, ya. Ini dibilang begini. Jadi kalau batasnya subuh aja. Kalau hari itu antum belum ngerjain, batasnya masuk ke subuh lagi, itu udah kodok. Nah, itu aja itu batasnya. مفهوم يا سيدي؟ Jelas nggak kata beliau? إن شاء الله. يا سيدي وفقنا الله آمين الله. آمين. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. آمين. نقوم للصلاه.